નામ સંજય રાજ કાર્કી, નેપાળી સેવા સમાજ ઉપપ્રમુખ। પટનામાં છે 25 તારીખના દિવસે વિનય નામના છોકરાનો રોડ અકસ્માત થયેલું હતું ગાડી સ્લીપ થતા, તેને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા લાગી હતી અને સિવિલમાં એને દાખલ કર્યો હતો। હવે 28 તારીખના દિવસે ભાઈનું ઓપરેશન થયેલું, ઓપરેશન સક્સેસફુલ ગયેલું અને અમને જાણવા મળેલું કે ઓપરેશન સક્સેસફુલ છે અને 10 દિવસ એને ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવાનો હોય અને એના રાતના દિવસે જ્યારે બ્લડની અમે ડોક્ટરે બ્લડ મંગાવેલું હતું અને બ્લડ માટે અમે अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पेज में अमे बात करेली ब्लड अमे जरूर होय तो जेमा ब्लड तो जमा थई गयुं अने समथिंग 2 बोतल जेवी ब्लड घटी हती। जेमां जयदीपभाई चावड़ा नामना व्यक्ति ब्लड डोनेट करवा आव्या होय अने एने डॉक्टर पार्थ ने बेने बोलाबोली रक्तजग मगजमारी थयेल होय त्यारे अने बेनो मामलो उग्र एकदम बन्यो हतो। एमां डॉक्टर लोको हड़ताल पर उतर्या जेमां विनय थापाने प्रोपर सारवार न मळी जेमां एनुं निधन थयेलुं छे। शुं मांग छे मांग आमा चौक्कस तपास थवी जोईए, मेडिकल नो चौक्कस तपास थवी जोईए, मृतकने न्याय मळे एवी अमारी मांग छे। आ लोकोनी हड़तालमां आ लोकोने खरेखर प्रोपर बेदरकारी कहेवाय। ए लोकोनी हड़ताल बीजा लोको साथे एमां कोई पण दर्दीनो वाक न होय। दर्दी अत्यारे दाखल परिस्थितिमां क्रिटिकल कंडिशनमां होय एमां एने ध्यान देवुं जरूरी होय अने एनुं एमां ध्यान नहोता। विनय जेवानो आनी पहिला पण घणीवार अमे सांभळेलुं होय के आ लोकोनी बेदरकारी अवरनवर सिविलमां आवुं बनतुं रहे छे। सरकारने शुं अपील करशो? सरकारने अपील ए छे अमारी के आमां योग्य तपास थाय, योग्य चकासणी थाय અને એની ઉપર ટોટલી રિએક્શન લેવામાં આવે।